Grupo sa CDO City Drug Enforcement Unit di Ciudad Valencia sa pagpaguda ni Police Lieutenant Christopher Ibanez sa kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban hipis ka pulisya di Dakbayan nga giabagan sa kadsot kon City Anti-Drug Special Unit Team sa pagbanguna ni Police Major Adrigado retired sa kamanduan po ni Police ni City Mayor Ami Galario aga bawga pagabaybas nga gikasa particular des may Porok 9 Sugarland Lumbo ga sapon si Leonard Pedrola atong gikorek Pedrola kuha dili aga usa ka pusil sa kalibre 45 og ingon usab ang kini aga tulo ka mga bala, usa ka magasin, usa ka cellphone, usa ka 500 pesos bill gabay bas money og dala usab dayon ni ini ang kini aga tulo ka sako sa gidadili nga droga kung gilas pangalang Cebu sa terminos mga pusher og duha ka mga sachet aga na recover mga aksyon kog nakuha gikan sa aga posisyon sa gikasa gabay bas operasyon sa City Drug Enforcement Unit ko da CDO di Ciudad Valencia. Kamulo ang ginahimo karon nga pag-marking sa mga ebidensya nga nakuha gikan kaga Leonard Pedrola. Pedrola. Pedrola mga aksyon ko. So kamulo karon aga ginahimo ga pag marking klaro king buko-bukos busing ako. Okay.